Tange, 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 tange. So finally guys, tange ଏଠି ଆସିଛି। Finally ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ ଯିଏ କି ଆସିଛି tange କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। I am the first Indian who is meet you. I am what? So ଏଠି tange ଅଛି, ଆ ସହିତ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା, ତ ଭିଡିଓ ଏଣ୍ଡ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଇଗଲି, ଏଇଠି ଅଛି। ତେଙ୍ଗେ ଏଠି ବୁଲୁଛି। How are you? You fine? Yes. Tange, 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 tange. So finally guys, tange ଏଠି ଆସିଛି। Finally ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଡିଆନ ଯିଏ କି ଆସିଛି tange କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। I am the first Indian who is meet you. I am what? So ଏଠି tange ଅଛି, ଆ ସହିତ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା, ତ ଭିଡିଓ ଏଣ୍ଡ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ମୁଁ ଅଛି, ତ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବାର ଅଛି। First of all, how are you? I'm fine. How are you? I am good. Okay. So finally tange କତିକି ତ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତାକୁ ପଚାରିବା। So what is your real name, brother? My real name is Sad Sozi. Saj Soji. Yes. Which class you doing study? Me? Yes. P3. P3. Yes, primary 3. Primary 3. Yes. And how many brother sister you have? What? How many brothers? Do you have sisters and brothers? Yes, it's 7. 7. 7 years. You are the big and How old are you? Me? Mm. 11. 11. तो यार जो वर्ष या ना ता सुनले तापर तार बयस होची 11 और से P3 रे पढुची, लाइक Primary 3. प्राइमरी 3। आ तांको घरे 7 जण भाई भौणी अछंती।